Halo sobat, pada video ini admin Droid Chios akan bahas cara atasi Vimos Pro yang freeze. Penyebab Vimos Pro alami freeze atau macet karena adanya pembatasan proses sistem di Android 12. Sehingga Vimos Pro berjalan tidak stabil atau tidak dapat berjalan terus-menerus. Saat buka Vimos Pro di Android 12, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Jika diabaikan, maka Vimos Pro bisa mengalami freeze tiap kali digunakan. Untuk atasi hal tersebut, kalian harus menghilangkan pembatasan proses sistem di Android 12. Oke, langsung saja, download aplikasi Vimos Assistant di deskripsi video ini. Selanjutnya install aplikasi Vimos Assistant di handphone. Aktifkan Wi-Fi di handphone. Lalu hubungkan ke jaringan Wi-Fi. Now you're out of time. Never measure up, you'll never be enough. People say tough love, you should just suck it up and you think back to a time that you were lost. Thoughts disorganized, can't seem to dry your eyes, and chaos is collapsing from your mind. You say that you're fine, but now you're out of time. Out of time. You're out of time. You're out of time. And now you're out of time. Now you're out of time. Sekarang Vimos Pro berjalan dengan lancar tanpa freeze lagi. Vimos Assistant hanya perlu diaktifkan sekali dan tidak perlu memperhatikan lagi status aktivasinya. Jika Vimos Pro kembali alami freeze, maka bisa aktifkan kembali. Mungkin hanya itu yang bisa admin Droid Chios sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, terima kasih.